Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kali ini channel kami akan mengangkat sebuah biografi singkat dari salah satu guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dalam bidang ilmu Al-Quran. Tersebutlah Al-Qari wal Hafiz, Tuan Guru Aini pandai kandangan. Al-Qari wal Hafiz, Tuan Guru Aini dilahirkan pada hari Selasa, bertepatan tanggal 19 Jumadil Awal tahun 1303 Hijriah di Kampung Banua Anyar, Banjarmasin. Ayah beliau bernama Muhammad Marwan bin Mufti Muhammad Amin dan ibundanya bernama Hajjah Iffah. Tuan Guru Muhammad Aini adalah keturunan dari Datu Giat, yang Datu Giat merupakan saudara dari Datu Guat, istri dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan Guru Haji Aini memiliki saudara sejumlah 6 orang. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Nur dan Kiai Haji Hasan Mughni. Muhammad Aini semenjak kecilnya sudah mendapatkan pendidikan dasar agama dan Al-Quran dari ayah dan kakek beliau sendiri, yaitu Mufti Muhammad Amin. Kemudian kakeknya Mufti Muhammad Amin mengirim Muhammad Aini dengan ayahnya ke Makkatul Musyarrafah di usia Muhammad Aini antara 7 sampai 8 tahun. Di Makkatul Musyarrafah, ayahnya menitipkan Muhammad Aini kepada Syekhul Qura Ibrahim Sa'ad Al-Misri. Di bawah didikan Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri, Muhammad Aini menghafal Al-Quran sebanyak 10 juz dalam waktu kurang lebih selama 1 tahun. Sebelum wafatnya, Syekh Ibrahim Sa'ad menitipkan Muhammad Aini kepada Syekh Yusuf Indragiri untuk melanjutkan hafalan dan memperdalam ilmu Al-Quran. Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri waktu itu meninggal di usia beliau 82 tahun. Selama 2 tahun di bawah didikan Syekh Yusuf Indragiri, Muhammad Aini telah menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz di usia beliau saat itu 12 tahun. Setelah 7 tahun mukim di Makkatul Musyarrafah, kakeknya Mufti Muhammad Amin meminta Muhammad Aini untuk pulang ke Banjar dikarenakan masyarakat sangat memerlukan ulama yang dapat membimbing agama. Beliau pun pulang ke kampung halamannya di usia beliau saat itu 15 tahun. Setelah pulang ke Banua Anyar, Banjarmasin dan mulai berdakwah mengajar agama, kakek beliau Mufti Muhammad Amin meninggal dunia. Beliau mengajar di keluarga dan di lingkungan masyarakat sekitar. Muridnya datang dari Marabahan, Sampit, Martapura, dan wilayah lainnya. 5 tahun mengajar, beliau pindah ke Amuntai karena diminta paman beliau yaitu Mufti Muhammad Yunan untuk mengajar masyarakat Amuntai dan sekitarnya. Karena melihat kealiman dan keikhlasan beliau dalam mengajar dan berdakwah, paman beliau Mufti Muhammad Yunan mengawinkan Muhammad Aini dengan anak perempuan beliau yang bernama Galuh Purnama. Paman sekaligus juga mertua Mufti Muhammad Yunan pindah bertugas ke Kandangan. Beliau membawa serta seluruh keluarga termasuk Tuan Guru Muhammad Aini pindah ke Kandangan dan tinggal di Simpang 5 Kandangan. Pernikahan antara Tuan Guru Aini dengan Galuh Purnama memiliki 5 orang anak. Setelah meninggal istri beliau Galuh Purnama, kemudian beliau menikah dengan perempuan dari Banjar yang bernama Hapsoh, dan kemudian tinggal di Kampung Pandai, Kandangan. Dan dari pernikahannya dengan Hapsoh mempunyai 6 orang anak. Aktivitas sehari-hari. Di Kandangan, Tuan Guru Muhammad Aini menjadikan rumahnya sebagai tempat penuntut ilmu Al-Quran. Murid-murid beliau semakin hari semakin banyak bertambah, baik itu yang di sekitar wilayah Kandangan maupun dari luar seperti Martapura, Pelaihari, Rantau, dan lain-lain. Baik dari kalangan orang awam maupun para tuan guru. Santri beliau dari luar daerah, ada yang perorangan, ada juga yang berkelompok. Semua disediakan oleh beliau pondokan dan konsumsi dari hasil bertani dan berkebun. Sebulan sekali beliau mengajar ke negara untuk mengajar berkeliling di beberapa tempat di negara dengan hanya menggunakan sepeda.
Di samping mengajar, di waktu senggang beliau bertani dan berkebun. Di sekitar kediaman beliau, serta di daerah Sungai Kupang adalah pekerjaan utama beliau. Salah satu keistimewaan beliau di saat berkebun, masih sempat-sempatnya beliau mengajar murid-muridnya. Sembari berkebun, beliau masih sempat mengarahkan dan menegur santri beliau dalam membaca Al-Quran. Itu semua menunjukkan kekuatan hafalan dan kedalaman ilmu beliau dalam tajwid Al-Quran. Sifat Tuan Guru Aini tidak banyak bicara, kecuali hal yang sangat penting, karena beliau menghabiskan waktunya mengajar, berdakwah, dan dengan membaca Al-Quran serta sholawat. Bila mendengar ayat siksa, beliau menangis, mukanya berubah menjadi pucat. Beliau menghidupkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, dan beliau termasuk orang yang mempopulerkan Maulid Barzanji dan lagu-lagunya. Salah satu kepandaian beliau mengajar, meski muridnya cadel atau tidak tepat membaca R, maka ketika membaca Al-Quran di bawah didikan beliau dapat tepat membaca R. Setiap malam Jumat setelah Isya, beliau dan muridnya berzikir dan bersolawat dengan jamuan ala kadarnya. Adapun solawat yang dibaca adalah solawat nariyah sejumlah 4.444 kali. Dan juga solawat mukatab sejumlah 1.000 kali. Di usia yang ke-80 tahun, sebelum wafat beliau mengumpulkan anak-anaknya dan beliau meminta agar anak-anaknya membacakan Al-Quran, yang ternyata ketika itu beliau menunggu isyarat dari ruh guru beliau, Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri, untuk mengetahui siapa yang dapat meneruskan perjuangan beliau. Murid-murid beliau yang masyhur diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Hasan Mughni Marwan, yang keduanya adalah merupakan adik beliau sendiri. Kemudian Kiai Haji Samban Mulia, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Kiai Haji Tarmidhi Abbas, Kiai Haji Mukhtar, dan lain-lain. Di antara karamah Al-Qari wal Hafiz Muhammad Aini adalah keistiqomahan beliau mulai hafal 30 juz di usia 12 tahun. Beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu bertepatan di malam Jumat. Abah guru sekumpul pernah menceritakan di majelis beliau bahwa guru beliau Tuan Guru Muhammad Aini sebelum meninggal sudah diperlihatkan tempat beliau di dalam surga. Sebelum kewafatannya, beliau sering berbicara sendiri dengan bahasa Arab. Oleh keluarga beliau dianggap meracau. Hal itu disanggah dengan ketika beliau berbicara sendiri dan ada yang membacakan Al-Quran, beliau dapat menyambung bacaan Al-Quran tersebut. Beliau berbicara sendiri dengan menggunakan bahasa Arab itu ternyata mengagumi mahligai di surga yang ditunjukkan kepada beliau. Tuan Guru Muhammad Aini masih mengajar hingga di akhir umur dengan kondisi sakit, masih menjaga dan mendengarkan, sehingga dapat mengetahui muridnya yang keliru membaca Al-Quran. Sebelum wafat beliau mengingatkan keluarga dan murid beliau untuk tidak meninggalkan beliau selama 2-3 hari ke depan. Dari pesan itu, beliau pun wafat. Beliau wafat bertepatan pada hari Jumat, tanggal 4 Ramadan tahun 1389 Hijriah, jam 05.30 pagi, di usia yang ke-86 tahun. Dimakamkan di samping rumah di Kampung Pandai Kandangan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.